Assalamualaikum guys. Hari ini kita ngebuburit sambil mancing. Ini lokasinya di Tempos guys. Sambil nunggu puasa kita pergi mancing. Oke, musrik. Oke guys, kita sudah sampai lokasi. Habis hujan guys, airnya keruh. Kita coba aja. Oke guys. Oke bosku, strike bosku, strike. Strike lagi bosku. Mancing nila umpan lumut. Salah, umpan cacing bosku. Pakai umpan lumut nggak mau makan ini. Herman saya. Oke guys, ikannya nggak mau makan, kita pulang aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.